ऐसे गाड़ी सामने लुक फुल रनिंग गाड़ी 22 सीरियल नंबर। ऐसे सामने टायर, ऐसे रिम नंबर पाती, ऐसे सामने टायर फुल रनिंग गाड़ी। रनिंग একটি গাড়ি। चेसिस एकदम फ्रेश, কোথাও কোনো স্পট নেই চেসিসে। ऐसे পিছনে টায়ার, ऐसे बॉडी लुक, ऐसे পিছন, ऐसे पाती, ऐसे পিছনে টায়ার, ऐसे देखें डिफेंसल चैसिस, ऐसे नंबर, এই পুরো গাড়ি ফুল রানিং গাড়ি। আচ্ছা কেবিনের মধ্যে আচ্ছা কেবিনের ডেকোরেশন ফুল রানিং গাড়ি।